paliko na diri sa Kanto Lanton. So makita man gid ninyo no nga daghan kayo mga sikad diri nga naka-standby og tricycle. Tungod sa kadaghan sa tao diri, tungod na ay mga palengke nga dako jud diri. Anytime pwede ka mo adto diri kay unsay mo gikinahanglan naman jud diri papalit nimo. So klase-klase ang mga tindahan pod nga tapad ani kay hindi mo gani mga merindahon diri okay na. Wala problema sa kuan kay naa jud mo mapalitan. Nya duol pod kayo og elementary school mo na hinungdan nga daghan jud kay ang tao ug nganong naay terminal tungod kay sa kadaghan sa tao ug aduna pa mga estudyante gikan ani elementary school. Sabi na kay barato lang. So magyan po nato diri ang uban nga mga store nga iba-iba po ang ilahang mga panginabuhian para sa adlaw nilang gikinahanglan po na masuportahan nila. So dako po kayong tabang sa mga tao diri nga duol ra kaayo nga palitanan sa tanan lang gikinahanglan. Ug mo ni agyanan diri nga makita po ninyo nga napoy tubig sa dalan tungod sa pagbunok sa ulan nga di malikayan nga mo makita gud ang pagbaha diri pero gamay ra hinuon di man gud tanto nga kusog kan sana dakong baha gamay lang. So daghan-daghan jud ang atuang kitaan o mapuslan ug maduulan. Kung sa atong gikinahanglan sa matagadlaw nga tanan daghang tindahan nga nagtapad-tapad lang diri para masuportaran ang mga kinahanglan sa mga tao. So padulong ta sa Purok 1 Santo Niño para makadto ta sa ako ang tuyuan nga atuan na igagaw ra pud namo pinsan ako. Habang nagabiyahe ta makita ninyo nga Hapsayra ang dagan sa atuang dalan din. Askin nagabunok ang ulan usahay. Medyo baba gamay ang dalan. Pero malinaw gyapon ang ato ang dalan na may pirmi atong anihan ako. So paliko na ta sa Santo Niño diri lang kutob. Salamat.